Dito pala kami sa puro maisan ang haba no guys, no marami yan guys. Parang 150, 100,000 yan guys. Wow! Tingnan mo guys, oh meron pumpkin sila guys, oh. Ano ba yan? Kalabasa. Kalabasa guys pala. Mais oh. Mais. May mais guys. Mais. Guys, oh mais. Harvest na. Dami guys, pero nahulog na, sayang lang naman. Harvest na yan. Aray ko. Mama, help me. Nakakatinga ako. Masakta ako. Aray ko. Aray. Mama. Aray ko. Napabunggo pa ako guys. Sabi kasi guys tingnan nyo yung aso yan, oh. Aso ni Mami yan, guys. Kilala nyo si Mami, guys? Sa probinsya kami kasi, guys. Kaya maraming puro tamnim. Yan yung aso. Uy! Bye, guys! Bye-bye. Guys.